দেখাশোনা করতে পারে সবার সাথে কমিউনিকেশন করে সেটা মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে সেটা যারা করতে পারে লোক দেখেই আপনারা মানে সুবিধা হবে media takutno tini chungoro Sridampuro boot committee khana ni melega tini bubagrani dagi Mumbai sentini oro phaileja Tipramothani boot committee khana ni bagai chungoro tinta boot committee mankha tabo boot committee khawai paina dike thangi tongo boot committee 45 constituency ni 34 পশুপতি শিশু নিকেতন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তাই 35 তুইরুবামছড়া মডেল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়া 36 ভুবনছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়া আর তিনটা জায়গানি বুট কমিটি গঠন খাই দङ তাবো তিনি নিয়াগুলো খানাবো হাইনো হাইজং লাম্বছড়াও তাই দুইটা বুট কমিটি গঠন খাইনাই ও বুট কমিটি গঠন খাইমানে ইয়াগুলো जों 5টা বুট কমিটি বিসিংতি খাইयै কাইসা সেক্টরস নামজাবनाय আবুনি বিসিংতি আজাগাও जिनि कोअर्डिनेटर दंनाय अ खरकसा कोअर्डिनेटर जोंदिनाय अ कोअर्डिनेटर नि बिसिंति खाइयै जिनि अ 5टा बुट कमिटि न अ कोअर्डिनेटर कन्ट्रोलिंग खाइनाय ओमफ्राय जों आमाहायनो सामुं आगुबै दङ जों सालब्रमनो साल जयावै सामुं खाइलाय दंलायो मियानि सिगां दिरे बाहायनो पानबुआव जों ताइबो बुट कमिटि गठन खाइगा आम तिख्लायनो जों जयावै जे बुबागारानि हारमं बुबागारानि जे दागि मुंनो जों सक्सेसफुल खाइनानै हिनै जों मानसुलायजा तिनि आसुक नंसि दं तिप्रा बुबाग्रा आयोग ब्लक थुं तिप्रा मथा आयोग ब्लक थुं आसुकना